अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल जो है वो खैर से अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और थोड़ा ही रह गया, यूँ समझें 2 हिस्से हो चुके हैं और आखिरी हिस्सा बाकी है। इंशाल्लाह ये भी जल्द जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तकरीबन इसके जो है वो 800 से कुछ कम सफ़हात हैं और अभी जो है वो 500 से कुछ ऊपर हो चुके हैं, 500 प्लस पेज कवर हो चुके हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि इसकी कितनी एक साथ जो है वो मज़ीद हो जाएंगी, तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। इसकी मेरा ख़्याल है कम अज़ कम भी अभी आज इसकी 30वीं किस्त है, तो इसकी कम अज़ कम भी 35 या 36 एपिसोड शायद हो जाएंगी, ये एक अंदाज़ा है मेरा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है आफ़िया नासिर ने। कहानी का नाम है तायर लाहौती, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 30। रात को तो नमाज से फ़ारिग होते हुए खासी देर हो गई थी, फिर थकन भी बहुत थी। दूसरे खुद कमरुन्निसा ने भी ज़्यादा खोज लगाने वाली बातें करना पसंद नहीं किया। हालांकि उनके जहन में तजस्सुस अपनी इंतहा पर था कि साहिब औलाद होने के बावजूद वो इतनी तन्हा क्यों है। उनकी औलाद अपनी बेहतरीन नेक खूह माँ के साए से क्यों दूर है। इतनी अच्छी माँ तो नसीब आवर होने की निशानी है। माँ तो खैर माँ होती है, फिर इतनी शानदार माँ जिसकी शख्सियत से सैराबी की कैफियत हमा वक्त झलकती है। औलाद से दूर होकर कोई माँ इतनी शादो मुतमईन पुरसकून हो सकती है। वो फजर की नमाज़ अदा करने के बाद तस्बीह पढ़ते हुए उस्तानी को देखते हुए सोचती भी जाती थी, जो कुरान पाक पढ़ने में महव थी। काला प्लेन कुर्ता, सफ़ेद शलवार और मलमल का बड़ा सा दुपट्टा, दुपट्टे के हाले में उनका रोशन चेहरा। उस्तानी के नक्श किस गज़ब के हैं, यकीनन जवानी में बहुत हसीन होंगी। इतनी खूबसूरत बाकिरदार नेक सीरत औरत और इतनी तन्हा हैरत अंगेज़ इंकशाफ के साहिब औलाद भी। कैसी है वो औलाद जो इतनी अच्छी माँ से मिलने की ख्वाहिशमंद नहीं। ऐसी माँ मिलना तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मीठा बोलने वाली, दुआ देने वाली कि माँ हो तो ऐसी मिसाली और आइडियल। महानूर देखती रही, सोचती रही। रात तुम दोनों सास बहू की आंखों में बहुत थकावट और नींद थी, इसलिए तुम लोगों से बात करने की ख्वाहिश के बावजूद बात ना हो सकी। अच्छा हुआ तुम्हारी नींद हो गई, उस्तानी ने कुरान जुज़दान में लपेटते हुए कहा। वो उसका देखना बहुत महसूस कर रही थी। जी, अच्छा खासा रास्ता है आप तक पहुंचने की खुशी में, मगर पता ही ना चला। वो मुस्कुराई। मुझे भी तुम्हें अचानक सामने देखकर बहुत खुशी हुई थी। हर वक्त जहन में तुम्हारा ही ख्याल रहता था कि पता नहीं तुम किस हाल में हो, कहाँ हो। बहरहाल ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम अपने असल ठिकाने पर हो। अब अगर अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये सब तय किया था, क्या अजब कि इसमें तुम्हारे लिए कोई भलाई पोशीदा हो। इसलिए कि मायूसी को तो खुद अल्लाह ने कुफ्र कहा है। इससे हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखना चाहिए। पाशा ने तो अपनी खुशी का महवर मरकज़ तुम्हें बना लिया है। तुम्हें खुश रखने के लिए वो तुम्हारा पसंदीदा रंग भी इख्तियार कर सकता है, बशर्त यह कि तुम उसे हमेशा की रफ़ाकत का एतमाद दो, यकीन दे दो। पाशा की माँ को देखकर यूँ ही ख्याल आता है कि कुदरत ने इसमें गुंजाइश ज़रूर रखी होगी। अक्सर नेक उम्मीद भी मकबूल दुआ बन जाती है। एक आँच, एक लगन की ज़रूरत होती है। तुम ये ना देखो कि उसने तुम्हें किस तरह हासिल किया, उसका किरदार क्या है। वो तुम्हारा शोहर है, तुमने गम गुस्से ज़िद में उसे बहैसियत शोहर कबूल किया है। तुम अपना इखलाकी और शरई किरदार दयानतदारी से अदा करती रहो। जाने कब कुदरत सब कुछ तुम्हारे हक़ में कर दे। इसलिए खुश रहना सीखो। तुम्हारी हर वक्त की कुढ़न निज़ाम कुदरत तब्दील नहीं कर सकती, ना ही लोहे महफूज पर लिखा मिटा सकती है। हर वक्त एक तासुफ़ की कैफियत कुदरत के फ़ैसलों पर एतराज़ की निशानी है। मैं तुम कौन होते हैं उसके फ़ैसलों पर एतराज़ करने वाले। ये कैफियत दिमाग में हिजान बरपा रखती है। मुंतशिर ज़हन की रूहानी तवानाई ज़ाया होती रहती है। रूहानी तवानाई के ज़िया का मतलब है फ़ितरत से दूरी, और फ़ितरत से दूरी का मतलब बेअसर दुआएं। एक दुआ ही तो है जिसका सहारा अंधेरे में किरण बनता है। हम अपनी ख्वाहिश पर फ़ितरत को रजामंद कर सकते हैं कि वह हमारी मुराद पूरी कर दे। तुम दुआ को ओढ़ना बिछोना बना लो, ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगती है। अकीदे की मजबूती मौजूद हो तो दुआ का नफ्सियाती असर बहुत खुशगवार होता है। इंसान अपने अंदर बहुत तवानाई महसूस करता है। दुआओं के ज़रिए मोजज़े रूनुमा होते हैं बेटी। वो तुमसे मोहब्बत करता है, अपना तन मन धन तुम पर वारने को तैयार है। अपने माहौल के असर के तहत उसने एक अच्छे काम को बुरे तरीके पर अंजाम पहुंचाया। वो अपने इल्म के मुताबिक यही रास्ता पसंद कर सकता था। उसके नज़दीक ये जवां मर्दी ठहरी। वो अपने इल्म और शऊर के मुताबिक एक राह पर गामज़न है। तुम अपनी राह पकड़ी रहो, जो हक़ होगा वही गालिब होगा। मेरी दुआ है तुम उसके हक़ में नेक बख्ती की दलील बन जाओ। तारीख़ बताती है बड़े बड़े गुमराहों को जब अल्लाह ने हदायत बख्शी तो वली के दर्जात तक पहुँचे।
حبیب اجمی اتنے بڑے سود خور تھے کہ سود کی وصولی میں کوئی روح رعایت نہیں برتتے تھے۔ سود کی وصولی میں رکاوٹ و تاخیر ہوتی تو غریب لوگوں کے گھر کی عام ضرورت کی اشیاء تک اٹھا لاتے تھے۔ لوگ ان کی سود وصولی کے طریقہ کار کی وجہ سے اتنے خوفزدہ رہتے تھے کہ ان کو دیکھتے ہی خوف سے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے۔ لیکن جب حق نے ان کو ہدایت بخشی تو وہ اوصاف ابھار کر سامنے کیے جن کی وجہ سے انہیں جلیل القدر ولی کا مرتبہ حاصل ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہنے والے کو جوابی تحفہ دو، خلوص، نیک خواہشات، وفا اور دعا کا تحفہ۔ کیا جب قدرت اسے تمہارے نصیب سے خوش بختوں کی فہرست میں لکھ دے۔ استانی بہت دھیمی آواز میں بہت روانی اور سلاست سے مخاطب تھی۔ انہیں قمرالنساء کے قریب آنے کا پتہ نہیں چلا۔ قمرالنساء نے انہیں لپٹا لیا اور ہچکیوں سے رو پڑی تھیں۔ آج تک میں نے اپنے بیٹے کی کوئی تعریف نہیں سنی سوائے اس کے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اور اس کی روحانی بدصورتی پر میں یوں روتی رہی ہوں جیسے مرگ پہ روتے ہیں، پوری مایوسی کے ساتھ کہ جو چلا گیا ہے اب لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ مگر آپ نے ابھی جس طرح میرے بیٹے کا ذکر کیا اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی عیب ہی نہیں۔ اتنی اچھی امید، اتنے اعتماد کے ساتھ، کاش یہ کچھ میرے اندر بھی اتر جائے۔ میرے کرب کو تو وہی ماں سمجھتی ہے جس کا بیٹا ہتھیاروں سے کھیلتا ہو، جس کے دشمنوں کی قطار بندی ہو۔ میں اسی لیے آئی ہوں کہ آپ دعا کریں۔ ندامتوں کے ساتھ زندگی بوجھ بن کر رہ گئی ہے۔ وہ ہچکیاں لے لے کر بولتی جا رہی تھی۔ استانی عائشہ کے آنسو رخساروں سے لڑک کر گریبان میں کہیں گم ہو گئے۔ انہوں نے قمرالنساء کی پشت محبت سے سہلائی۔ بعض اوقات آزمائش بہت کڑی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر غیر متزلزل ایمان ہو تو صلہ بہت عمدہ ہوتا ہے۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اچھی امید رکھیے۔ اچھی ماں کے ساتھ ساتھ اب اس کے پاس اچھی بیوی بھی ہے، اس میں تبدیلی کے امکان روشن ہے۔ وہ اپنی چادر سے قمرالنساء کے آنسو پونچھنے لگیں۔ قمرالنساء کے آنسو تھم گئے تھے مگر وہ ہنوز ہچکیاں لے رہی تھی۔ خالہ جان، جو داغ مجھے لگ گیا ہے اس کا ازالہ تو ممکن نہیں ہے۔ ماہنور دوپٹہ درست کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی اور بہت کرب سے کہہ رہی تھی، بس ایک داغ سے عورت کو اللہ بچائے کہ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کسی نامحرم کے ساتھ بے عزت ہو جائے، شوہر کی امانت میں کسی چوک کے سبب خیانت کر بیٹھے۔ یہ داغ بہت پکا ہوتا ہے، عورت کے ساتھ قبر میں اتر جاتا ہے۔ تمہارے ضمیر کے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے کہ تمہیں چھونے والا، تم پر اپنا اختیار استعمال کرنے والا تمہارا قانونی اور شرعی شوہر ہے۔ دنیا کی آوازوں پر توجہ نہ دو، صرف اپنے ضمیر کی آواز سنو۔ تمہارا وجود ایک مرد کی امانت ہونا چاہیے۔ تمہارے جسم کے رازوں کا امین صرف تمہارے شوہر کو ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو تمہارا ضمیر مطمئن ہے، اور ضمیر کا اطمینان ہی سب سے بڑا سکون ہے۔ دوسری طرف اطمینان یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر تمہاری حق تلفی نہیں کرتا، وہ تم سے شادی کے بعد کسی اور کے بستر پر نہیں سوتا، تمہاری آنکھوں میں دھول نہیں جھونکتا۔ اس دنیا میں بے شمار عورتیں ایسی ہیں جنہیں شوہر کا خلوص و وفا میسر نہیں، ان کے شوہر اپنی بیوی کا حق کہیں اور لٹا کر آتے ہیں، بازاری عورتوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ بیوی بھی بستر پر اکیلی کروٹ بدل بدل کر تھک کر سو جاتی ہے، وہ اس کا حق کہیں اور لٹا رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو اس وقت زندہ ہیں، 75 سال کی ہو چکی ہیں۔ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے شوہر شادی سے پہلے ہی پینے پلانے اور بازار حسن کے رسیا تھے۔ شادی بہت روایتی انداز اور دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ زمیندار قسم کے پیسے والے لوگ تھے۔ لوگ خاتون کی قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ وہ ایک خوبصورت پڑھے لکھے دولت مند آدمی سے بیاہی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں مجھے خود اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ میں خود تو ایک اسکول ہیڈ ماسٹر کی بیٹی تھی جو 7 افراد کی کفالت کا تنہا ذمہ دار تھا۔ مجھے ایک محفل میلاد میں میری ساس نے پسند کیا تھا۔ مجھے میلاد پڑھانے کا شوق تھا، اللہ نے اچھی آواز سے نوازا تھا، بس وہیں انہوں نے مجھے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے بیٹے میں چند اخلاقی برائیاں ہیں۔ مجھے بہو بنانے کا فیصلہ انہوں نے یہ سوچ کر کیا کہ ایک اچھے کردار و مزاج کی بیوی اپنے شوہر میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ دولت مند لڑکیاں اکثر سمجھوتے نہیں کر پاتی، ان میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی عادت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں صبر و برداشت کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ تمہیں دیکھا تو خیال آیا کہ تم میرے بیٹے کے لیے بہت مناسب رہو گی، ہر طرح کا وقت نبھا لو گی۔ بس ساس کے اعتماد نے میرے کاندھے پر بہت بھاری بوجھ ڈال دیا۔ کچھ ماں کے گھر کی تربیت ساری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی تھی۔ فجر سے کچھ پہلے ڈیوڑی کے دروازے پر تھاپ پڑتی تھی، وہاں میں پہلے ہی موجود ہوتی تھی، آہستگی سے زنجیر گراتی اور پٹ کھول دیتی۔ سامنے حال سے بے حال وہ ہوتے، دونوں ہاتھوں سے سوغات کی طرح سنبھالتی اور کمرے تک لاتی، بستر پر لٹاتی، جوتے موزے اتارتی، پتلون کی بیلٹ کھول دیتی کہ کسی ہوئی کمر کو آرام ملے گا۔ میرے سسر کو کبھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنے بجے گھر آتے ہیں، پہلے میری ساس کی وجہ سے، پھر میری وجہ سے۔ ڈیوڑی کے دروازوں میں چرچراہٹ بہت تھی۔ پہلی فرصت میں نے قبضوں میں تیل ڈالا۔ میرے سسر کا مزاج بہت گرم تھا، میری ساس ڈرتی تھی کہ کہیں وہ اکلوتے بیٹے کو آنکھ نہ کر دیں۔ جتنا ہوتا تھا ان کی سرگرمیاں چھپانے کی کوشش کرتی تھی۔ پہلے ان کی ڈیوٹی تھی دروازہ کھولنے کی، پھر میری ہو گئی۔
तो बेटी इस तरह भी औरत ज़िंदगी गुजारती है, इन आँखों के सामने अपना हक लुटता देखती है और बर्दाश्त करती है। हरजाई शोहर की जूतियाँ सीधी करती है, उसकी औलाद परवान चढ़ाती है। कोई उस पर रहम तरस खाता है, कोई दुख का इजहार करता है, मगर वो बेगुनाह होते हुए भी मुअज़्ज़िज़ नहीं होती। उस औरत की शान ही और होती है जो शोहर के दिल चढ़ी होती है। शोहर उसे चाहता है, उसके नाज उठाता है, वो अपने शोहर के घर में रानी होती है। ख़ानदान में उसकी अहमियत और धाक होती है, हर जगह उसका अच्छा इस्तकबाल होता है। अक्सर औरतों की आदत होती है कि जब मिल बैठती हैं अपने शोहरों की बुराइयां करती हैं, तनकीद करती हैं और समझती हैं वो एक दूसरी से दिल की बातें, राज की बातें कर रही हैं, मगर हकीकत में वह अपने शोहर को दूसरों की निगाहों में गिरा रही होती हैं। शोहर को दूसरों की नज़र में गिराने का मतलब ये कि बीवी अपनी हैसियत कम कर रही है। शादी के बाद औरत की वही हैसियत होती है जो उसके शोहर की होती है, चाहे औरत कुंवारपन में बादशाहज़ादी रही हो कि नवाबज़ादी। उम्मीद है मेरी समझाई समझ में आ गई होगी। उस्तानी ने महानूर के सर पर हाथ फेरा। ये तो बड़ी हैसियत वाली थी, मेरे बेटे ने इसकी हैसियत खो दी, कमरुन्निसा ने भराई आवाज़ में कहा। मायूस ना हो, इज़्ज़त ज़िल्लत के फ़ैसले खुदा का कलम तय करता है। आपकी बहू है, ये भी उसकी हैसियत है कि ये कमरुन्निसा की इकलौती और दिलपसंद बहू है। उस्तानी आयशा ने बहुत जज्ब की कैफियत में समझाया। आपसे कौन जीते, अच्छे रुख सामने रखती हैं, क्या हुस्न नज़र है। कमरुन्निसा ने अकीदत से कहा। नज़र नवाज की नज़र करम है, बहुत खुश हूँ इस तवज्जा पर। उस्तानी आयशा ने ममनूनियत से कहा और हिजाब आलूद मुस्कुराहट के साथ सर पर आंचल दुरुस्त करने लगी। कोई ऐसा अमल बताइए हम सास बहू को कि पाशा को अकल आ जाए, अल्लाह उसे हदायत बख्श दे, बहुत बड़ी नेकी होगी। कमरुन्निसा ने इल्तिजा आमेज़ अंदाज में कहते हुए दोनों हाथ उनके घुटनों पर रख दिए। अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराह करता है। आपने कुरान में पढ़ा ही होगा, उसके फ़ैसले की हिकमत गैब का इलम है। इस दुनिया में बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी गई और बाज़ को बाज़ के ज़रिए आजमाया जाता है। आप इसे अपनी आजमाइश समझ लें। आपके ईमान और अक़ीदे की आजमाइश बगैर गिले शिकवे के अच्छी उम्मीद रखिए। अच्छी उम्मीद का हर सूरत फ़ायदा है। आजमाइश की घड़ी काबिल बर्दाश्त हो जाती है, ज़हन का अंधेरा दूर होता है, सबसे बढ़कर रब की रज़ा हासिल होती है और यही इंसान की ज़िंदगी का हासिल है। आपको यह मुझे इल्म है कि आने वाले वक्त में हमसे अनजाने में कोई भूल चूक नहीं होगी, या अपनी दानिश में हम अपने बनाए हुए मेयार के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारते आए हैं उसमें हमने कोई गलती नहीं की, या जिस गलती को हम मामूली समझते रहे वो नतीजे के एतबार से खुदा की नज़र में बहुत बड़ी है। क्या हमें इल्म है? आप उसकी राहों के पत्थर गिनना छोड़ दीजिए, उसके लिए आप सिर्फ दुआ कर सकती हैं। ये राब्ता मुनक़ता मत कीजिए। सुबह दोपहर शाम रात हालत ज़िक्र में रहिए, होंठ चाहे ना हिले, दिल को ज़िक्र से मसरूफ़ रखिए। राब्ता मुस्तकिल हो तो जवाब आना शुरू हो ही जाते हैं, फिर इंशाअल्लाह जो उसके हक़ में बेहतर होगा वही होगा। सूरह कहफ़ तर्जुमे के साथ पढ़ा कीजिए, बसीरत में इजाफ़ा भी होगा और राज़ी रज़ा रहने की हिम्मत भी अता हो जाएगी। और शब जुमा यानी जुमेरात की रात ख़ास तौर पर ज़रूर पढ़िए, इंशाअल्लाह दिलो ज़हन कुशादा हो जाएंगे। बेटे को मंशा के मुताबिक देखने के चक्कर में इस मोहलत को ज़ाया मत कीजिए जो अच्छे अमाल के लिए आपको दी गई है। मौत से पहले का सारा वक्त मोहलत है, समझने की कोशिश कीजिए। उस्तानी आयशा ने बहुत मोहब्बत से कमरुन्निसा के हाथ थाम लिए जो दम बखुद सी बैठी उस्तानी आयशा का हर्फ गिन रही थी। चले नाश्ता करते हैं, आप लोग जाने किस तरह का नाश्ता करते होंगे। मैंने देसी घी के पराठे और आमलेट का नाश्ता तैयार किया है। पराठे बना चुकी हूँ, आमलेट का अमीज़ा तैयार करके रख दिया था कि वक्त पर गरम गरम अच्छा लगेगा। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं, ये महानूर बना लेती नाश्ता। आप किस वक्त उठ गई थी? हम तो जब से उठे हैं आपको मुसल्ले पर ही देख रहे हैं, कमरुन्निसा ने ताज्जुब से कहा। उस्तानी आयशा नज़रें झुकाकर मुस्कुरा दी। माशाअल्लाह, महानूर ने ठीक ही कहा था कि उस्तानी के घर में सिर्फ उस्तानी होती हैं, फिर भी अजीब सी रौनक महसूस होती है। बे आवाज़ घर में सन्नाटा खाने को नहीं आता, और सुबह तो इस घर में होती है जैसे। अम्मा, अभी तो इस घर में आमदोरफ्त शुरू होगी, फिर देखिएगा आपका दिल ही नहीं चाहेगा यहाँ से जाने को, महानूर ने इजाफ़ा किया। मोहब्बत है आप लोगों की, लेकिन ये सच है, मेरे घर में कभी सन्नाटा नहीं होता। वो बड़ी तमानियत भरी मुस्कुराहट के साथ गोया हुई। अजब बेखुद सा अंदाज़ था। फिर अपनी जगह से उठकर एक सिमत को बढ़ी जहाँ संदूक वगैरह रखे थे। एक संदूक का ताला खोला और ढक्कन उठाकर कुछ टटोलने लगी। दोनों सास बहू उनकी तरफ मतवज्जा थीं। बिलाखिर वह कुछ निकालने में कामयाब हो गई। ये महानूर तुम्हारी अमानत। और तो कुछ धड़के नहीं थे, बस यही था कि ऐसा ना हो तुमसे पहले मौत मिलने आ जाए। अल्लाह का शुक्र है कि जिसकी अमानत है उसी को वापस कर रही हूँ। अब इसे संभालो, ऐसा ना हो कि भूल जाऊँ। उन्होंने पोटली महानूर को थमा दी। क्या है? कमरुन्निसा समझ ना सकी। सेवर हैं इसके जो ये पहने हुए थी। जिस दिन लतीफ़ाबाद जाने लगी तो मैंने उतरवा लिए थे कि अकेली बच्ची है और 1000 लाख का जेवर। वक्त पूछ कर नहीं आता, फिर स्कूल में तो यूँ भी जेवर वगैरह पहन कर जाना अजीब सा लगता है। अच्छा, कमरुन्निसा ने गहरी सांस ली।
انہیں تو آج تک اس کے زیورات کا دھیان تک نہ آیا تھا۔ آپ نے نہیں پوچھا تھا مہنور سے کہ زیور کہاں ٹھکانے لگایا؟ استانی مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی اور صندوق میں تالا ڈال رہی تھی۔ سچ مانے میں تو مہنور کو دیکھ کر سب کچھ بھول گئی تھی، ذرا سا جو دھیان آیا ہو۔ یقین کریں، قمرالنساء نے کہا۔ مہنور نے پوٹلی ساس کو تھما دی۔ پاشا نے تو پوچھا ہوگا، استانی نے مہنور سے پوچھا۔ مہنور نے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں یقین ہوگا کہ میں نے غصے میں کہیں پھینک دیے ہوں گے۔ مہنور کے ہونٹوں پر ایک پرحجاب مسکراہٹ تھی۔ قمرالنساء نے پہلی مرتبہ مہنور کے منہ سے پاشا کا ذکر اچھے انداز میں سنا تھا۔ انہیں عجیب سی مسرت ہوئی۔ وہ کہاں دھیان کرتا ہے، اسے تو اپنے چکروں سے فرصت نہیں۔ قمرالنساء نے ہنس کر کہا۔ ویسے بہن آپ کا بہت شکریہ دونوں امانتوں کی حفاظت پر خیر و خوبی کرنے کا۔ قمرالنساء نے شکریہ ادا کیا۔ ویسے مہنور زیور پہن کر تو دکھاؤ، بہت اچھی لگی ہوگی جب پہنے ہوں گے، استانی عائشہ نے کہا۔ ان کپڑوں پر اتنی بھاری جولری؟ مہنور دھیرے سے ہنس پڑی۔ ابھی تو ولیمے کی تقریب باقی ہے بہن، آپ کو کارڈ دینے خود آؤں گی، آپ کو آنا ہوگا اس دن، دیکھ لیجئے گا خود ہی اسے زیور پہنے، قمرالنساء نے کہا۔ اچھا ابھی تک ولیمہ نہیں ہوا؟ استانی حیران ہوئی، پھر ہنس پڑی۔ کیا آپ کا پوتا بھی ولیمے میں شرکت کرے گا؟ کب کریں گی؟ دلہا تو شہر واپس آ جائے ساتھ خیریت کے، قمرالنساء نے قدرے افسردگی سے جواب دیا۔ انشاءاللہ وہ جلد ہی آئے گا، چلے آئیں ناشتہ کر لیں، پھر بچے آ جائیں گے تو شور ہو جائے گا، استانی نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ ریبا بڑی حواس باختہ سی گھر میں داخل ہوئی تھی، بڑی عجلت میں تانیہ کو سلام کیا۔ بھابھی، بڑی اماں کہاں ہیں؟ اس نے خالی لاؤنج میں نظریں گھمائیں۔ شاید کچن میں ہے، تانیہ نے اندازاً بتایا۔ چھت پر تو نہیں ہے نا؟ ریبا نے یقین کرنا چاہا۔ نہیں، چھت پر کیا کرنے جائیں گی، ان کے تو گھٹنوں میں ویسے بھی درد رہتا ہے، سینہ چڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اور مومل کہاں ہے؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ وہ اوپر کمروں کی جھاڑ پونچھ کر رہی ہے۔ خیریت تو ہے؟ بڑا پراسرار سا سٹائل ہے اس وقت، تانیہ نے اچنبھے سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مومل کی بچی کو لائی ہوں، گاڑی میں ہے اپنی آیا کے ساتھ، میں اندر لا رہی ہوں، خیال رکھیے گا۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے پلٹ گئی۔ تانیہ نے گویا سر پیٹ لیا۔ یہ بے وقوف کچھ نہ کچھ کر کے رہے گی، بڑی اماں سے جھاڑ کھائے شاید زیادہ دن ہو گئے، بیچاریوں کو یہاں سے بھی نکلوائے گی، وہ پہرا دیتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ریبا بچی اور اس کی آیا کے ساتھ اندر آتی دکھائی دی اور پھر بیرونی زینے کی طرف بڑھ گئی۔ تانیہ بھی چل پڑی۔ تینوں آگے پیچھے اوپر پہنچی۔ مومل گیلری میں رکھی آرائشی کرسیاں جھاڑنے میں بہت تندہی سے مصروف تھی، اپنی دھن میں مگن کہ اسے تینوں کی آمد کا احساس تک نہ ہو سکا۔ مومل، ریبا نے یوں پکارا جیسے کسی کو شرارتاً چونکانے ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مومل واقعی بری طرح چونک پڑی، پھر خجل سی ہو کر سلام کرنے لگی۔ شاید اس نے آیا کو پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے اس نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا اور کام روک کر اپنی جگہ کھڑی ہو گئی تھی۔ دیکھو مومل، کون آیا ہے؟ مومل نے بچی آیا کی گود سے لے لی اور مومل کے قریب چلی آئی۔ اب مومل سٹ پٹائی اور بچی کی طرف دیکھنے کے بجائے آیا اور تانیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ ادھر دیکھو، بتاؤ کون ہے؟ ریبا نے بچی اس کی طرف بڑھائی۔ مومل نے بہت ڈرے سہمے انداز میں بچی کی طرف دیکھا تھا۔ ریڈ اور بلیک ڈیزائن کی فراک اور ریڈ فریل والی ٹوپی میں گلابی سی بچی بے خبر سو رہی تھی۔ بچی کے بالوں کی گہری سیاہی اور گھنی پلکیں اس کی نمایاں خصوصیات میں سے تھیں۔ گود میں لے لو، تمہاری بیٹی ہے، ریبا نے کہا۔ مومل نظریں جھکا کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ ریبا تم یہاں رکو، ہم نیچے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تانیہ سمجھ گئی کہ وہ ان کی وجہ سے بہت حواس باختہ ہو رہی ہے۔ کم عمری، نا تجربہ کاری، جہالت، خوف، علاوہ شرمندگی اور احساس گناہ کے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ تانیہ عورت کو لے کر چلی گئی۔ مومل دیکھو، یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارا دل نہیں چاہ رہا کہ اسے پیار کرو؟ مومل خاموش رہی۔ گود میں لو نا، میں تو اسے تمہارے لیے خطرہ مول لے کر لائی ہوں، دیکھو تو کتنی پیاری ہے۔ مومل نے نہ نظریں اٹھائی نہ خاموشی ٹوٹی۔ ارے بھائی، یہاں کسی کا ڈر تو نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ریبا کو اس کی سرد مہری اور بے حسی پر تعجب ہو رہا تھا۔ اس کا تو خیال تھا مومل بڑے جوش و خروش سے بچی کو گود میں لے گی، ڈھیروں پیار کرے گی اور شاید روئے گی بھی، مگر وہاں تو جیسے کوئی مٹی کا بت کھڑا تھا۔ توبہ، ماں کوئی ایسی ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا تمہیں اسے دیکھ کر؟ ریبا کو اپنی محنت اکارت جاتی نظر آئی، غصہ آ گیا۔ میں ماں کہاں ہوں بی بی، میں تو اکیلی ہوں، اپنی ماں بہن کے ساتھ رہتی ہوں، وہ اتنا کہہ کر جھاڑن درست کرنے لگی۔ زیادہ فلاسفی جھاڑنے کی ضرورت نہیں، اچھا؟ ریبا جھلائی۔ یہ تو خیر میں نہیں سمجھی کہ آپ ابھی میرے کو کیا بولیں۔ مومل ریبا کی خفگی سے ڈر گئی۔ میں نے اماں سے ایک مرتبہ بولا تو وہ بولی زبان کاٹ دوں گی، اب جو بولی۔ اس کو تھوڑی پتہ ہے کہ میں کوٹھی گئی تھی، وہ بولتی ہے گود میں بھی نہیں لینا، اگر بھول سے بھی کبھی دیکھا تیری کیا بارات آئی تھی، جن کی بارات آتی ہے وہ بچہ گود میں لیتی ہیں، آپ اسے یہاں سے لے جائیں، اماں چھت پر ہے کہیں دیکھ نہ لے۔ میں ہوں نا، کیا کہیں گی؟ کچھ نہیں بولیں گی، لے لو گود میں۔ مومل نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں، لہجہ بھر کو بچی کو دیکھا، مگر اس کے سپاٹ چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ ریبا کو سخت مایوسی ہوئی۔ تمہیں یاد نہیں آتی یہ؟
उस दिन तो तुम बहुत तड़पती हुई आई थी, रीबा चिढ़कर कह रही थी। जी बीबी, ये मेरे पेट में घूमती थी तो मैं सोचती थी पता नहीं बच्चा कैसा होगा जो मेरे अंदर है। फिर मैं खाली भी हो गई, मैंने देखा भी नहीं, इसलिए चली गई थी इसे देखने। मैंने देख लिया है, अब आप इसे ले जाएं। उसकी आवाज़ भरा गई। अम्मा बहुत मारेगी। अरे वाह, ऐसे ही मारेगी? अगर कुछ कहे तो मुझे कहना, मैं समझा दूंगी। उफ, किस कदर बेवकूफ़ और डरपोक हो तुम। अब अगर तुमने कभी कहा तब भी नहीं दिखाऊंगी। आज मम्मी सुबह की फ़्लाइट से डैडी के साथ इस्लामाबाद चली गई थी। मैंने सोचा मौका अच्छा है, तुम देख सकती हो, मगर भाई। अच्छा खैर, तुम अपना काम करो। रीबा का सारा जोशो खरोश ठंडा पड़ चुका था, चेहरे से कोफ्त साफ ज़ाहिर थी। वो बच्ची को लिए नीचे चली आई। बड़ी अम्मा चौकीदार को महाना देकर पलट रही थी। उन्होंने ताज्जुब से जीना उतरती रीबा को देखा। अरे ये किसका बच्चा उठाए फिर रही है? जुगनू तो नहीं है? ये तो बहुत छोटा बच्चा दिखाई देता है। उनकी चाल में यकलख्त तेज़ी आ गई। अरे रीबा बीवी, ये किसकी सौगात है गोद में? वो करीब आकर बोली। अस्सलामुअलैकुम बड़ी अम्मा। रीबा पहले तो थोड़ा सा घबराई, फिर फ़ौरन ही संभल गई। ये हमारे यहाँ जो औरत काम करती है ना, उसका बच्चा है, लड़की है बड़ी अम्मा, उसने बेरब्त सी होकर जवाब दिया। मार क्या शौक रहे जाते हैं। माँ कहाँ है इसकी जो तू उठाए फिरती है? शादी हो गई है खैर से? अकल के नाखुन ले। सास ससुर क्या सोचेंगे कि नौकरों के बच्चे खिलाती फिरती है। हम लोग तो बुरा नहीं मानते कि इंसानों के ही बच्चे हैं, मगर तुम्हारी ससुराल का मिजाज ज़रा दूसरा है। तुम इस तरह रहो जिस तरह उनका रहन सहन है, समझी? तो क्या इसकी माँ ऊपर है? ऊपर क्या कर रही है? अच्छा, वो बाकी चबीली की माँ से मिलने गई होगी ऊपर। उन्होंने खुद ही अंदाज़ा कर लिया। और घर में तो खैर खैरियत है? ठीक है तुम्हारे सास ससुर? मून तो दफ्तर गया होगा, बताकर आई हो ना? जी बड़ी अम्मा, मैंने सुबह ही बता दिया था कि मैं घर जाऊंगी और दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है, दोपहर का खाना खाकर चली जाना। कहाँ बैठी हैं तुम्हारी मेहमान? मिलवाओ तो। दोपहर का खाना तो खैर मैं घर पर ही खाऊंगी, बन रहा है वहाँ। चाय वाय बनवा लीजिए। मेहमान मेरा ख्याल है लाउंज ही में हैं या भाभी के कमरे में होंगी। दिल ही दिल में रीबा शुक्र अदा कर रही थी कि मुनासिब जवाब बर वक्त सूझ गया। अब आया कि माथे पर तो नहीं लिखा कि इस बच्ची की माँ नहीं है। आप चाय के लिए कहीं, मैं देखती हूँ किधर बैठी हैं वो लोग। फिर वो उसे तानिया के कमरे में मिल गई। मैंने बड़ी अम्मा को बताया है कि तुम्हारी बेटी है, यही बताना उन्हें, उसने आया को समझाया। तो बिल आखिर तुमने माँ बेटी की मुलाकात करवा के ही दम लिया। यकीनन पेट में जो गोल गोल गोला घूम रहा था वो अब बैठ गया होगा। तानिया हंसी। जी ऐसा कुछ हुआ है, मगर जिसकी खातिर गोले का गोल गोल घूमना बर्दाश्त कर रहे थे उसने तो टोटली डिसअपॉइंट किया है। क्यों, क्या हुआ? तानिया को फितरी तजस्सुस हुआ। उसका ठुस अंदाज तो वो खुद भी देख चुकी थी। वही कुछ हुआ था जो वो उसे समझा चुकी थी। मतलब यह कि नैयर सुल्ताना ने जज्बाती सी चीख मारकर बेटी को गोद में नहीं लिया। जुदाई में जो हाले दिल हुआ वो नहीं सुनाया। ऐन वक्त पर तस्वीर साकत हो गई। तानिया ने उसकी पुश्त पर धप लगाया। रीबा की सियानी सी हो गई। भाभी मदर ऐसी तो नहीं होती। अब उसे नाकामी पर कुछ तो कहना था। इसी तरह तजर्बात होते हैं ज़िंदगी के, इसी तरह सीखता है इंसान। मैं तुम्हें कुछ कह तो नहीं रही। आप ठीक बोली बेगम साहिबा। मैं दुल्हन बेगम को यही समझाना चाहती थी, मगर इनका जज्बा देखा और यह भी सोचा कहीं बुरा ना मान जाए। आया ने भी इजाफा किया। भाभी वो ऐसा क्यों कर रही है? इनफैक्ट वो इसकी मदर है। उस दिन जब वो हमारे यहाँ आई तो उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और बच्चे से मिलने के लिए मरी जा रही थी। टोटली एक मदर के एक्सप्रेशन थे, मगर आज तो वो बिल्कुल ही चेंज थी। हो सकता है उसकी मदर ने उसे कुछ ज़्यादा पीट डाला हो। रीबा ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। चलो खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारी तसल्ली तो हो गई, तुम्हारे तजर्बे में इजाफा हुआ, तुम्हारे अंदर कुछ बुजुर्गी के जरासीम दाखिल हुए। तानिया ने आगे बढ़कर बच्ची के रुखसार पर बोसा दिया। देखिए, आपने भी प्यार कर लिया, मगर उस पर कोई असर नहीं। अच्छा अब छोड़ो भी, हो गया तुम्हारा शौक़ पूरा बस। मुझे तो इस पर बहुत तरस आ रहा है। बेगुनाह बेकसूर बेबी। दिल चाह रहा है मैं इसे खुद ही रख लूँ और इसकी इतनी केयर करूँ कि इसे किसी और की ज़रूरत ही महसूस ना हो। अच्छा बस खुद को यहीं रोक लो, बहुत हो गया। तुम्हारे अपने बच्चे हो जाएंगे तो भूत उतर जाएगा। तानिया ने झाड़ा तो आया भी मुस्कुराने लगी। खाला जान, आप कराची किसके पास गई थी? जब मैं पहली बार आपसे मिली थी तो आप कराची से हैदराबाद वापस आ रही थी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या कराची में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं? महानूर ने पूछा। सारे अल्लाह के बंदों से रिश्तेदारी है बेटी, कोई खसूसी रिश्तेदार नहीं है। कराची तो मैं अस्पताल गई थी, मुझे हर दूसरे महीने चेकअप कराना होता है, उस्तानी ने जवाब दिया। कैसा चेकअप? महानूर के साथ साथ कमरुन्निसा भी चौंक पड़ी। मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। माय गॉड, आपकी देखभाल किसने की? इतना सीरियस ऑपरेशन होता है ये तो? महानूर ने अफसोस करते हुए पूछा। अल्लाह ने देखभाल की, उससे अच्छी देखभाल कौन कर सकता है? कुरान कहता है कि तुझ पर वो पड़ी जो तूने कमाई। तकलीफ़ के वक्त ये एहसास कि वो तकलीफ़ नहीं देता, हम अपनी तकलीफ़ का बंदोबस्त खुद करते हैं। यह एतराफ़ रूह को हल्का कर देता है और तकलीफ़ बर्दाश्त करने की हिम्मत भी पैदा हो जाती है।
ہر ٹیز پر یہی کہتی تھی کہ آپ نے ٹھیک کیا، میں اسی لائق ہوں گی۔ آپ پاک ہیں ہر شک ہر الزام سے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ آپ سے زیادہ نفیس اور نپت اللہ دفتر کون لکھ سکتا ہے؟ یہ خیال قائم ہوا تو اس نے قوت دے دی، رحم کر دیا، تھپک دیا، معاف کر دیا، آنسو پونچھ دیے، پھر تو تکلیف ہی ختم ہو گئی، جیسے آسان ہو گیا جھیلنا۔ استانی نے آنکھوں کے گوشے انگلی کی پور سے صاف کیے۔ ماحول پر ایک کشش کے اثر سے گویائی کم ہو گئی۔ گفتگو کا تاثر ہر شے سے جھلک رہا تھا۔ الفاظ تھے، شور و آواز نہیں تھی۔ کسی یکتا کی لاسانی گویائی نے ہر شے پر غلبہ پا لیا تھا۔ دل کیسے بولتا ہے، گویائی کا کمال کیا ہوتا ہے۔ بڑا لاسانی علم ہے جس کے دل پر نازل ہونے لگے، اس پر سرور کا ایک نیا جہاں منکشف ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب آپ آئیں گی کراچی تو میرے گھر بھی مہمان ہوں گی۔ قمر النساء نے فوراً مدعو کر لیا۔ ان کے دل پر ابھی تک رکت طاری تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کی خدمت کر کے بہت بڑی خوشی حاصل کروں گی تو کیا آپ مجھے اس کا موقع نہیں دیں گی؟ ماہنور نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ انشاءاللہ اب کراچی کا چکر لگا تو آپ کے ہاں بھی حاضری لگے گی۔ محبت کرنے والوں کے درمیان بیٹھ کر کون خوش نہیں ہوتا؟ استانی نے جواب دیا۔ مظاہر کا دیا ہوا وقت ہو چکا تھا۔ انہوں نے سہ پہر تک پہنچنے کا کہا تھا اور یہ بھی کہ وہ استانی سے خصوصی طور پر مل کر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ذرا جلدی آئیں گے تاکہ ان سے کچھ دیر بات چیت بھی ہو سکے۔ بہت نیک بچہ ہے، آپ بھی مل کر خوش ہوں گی۔ اب یہ دیکھیے، سب لوگ بدنامی اور رسوائی کے خوف سے اسے چھوڑ بیٹھے، مگر وہ برابر اس کی خیر خیریت کی خبر رکھتا ہے۔ اتنا بڑا افسر ہے، ورنہ اسے کہاں فرصت ملتی ہوگی؟ بہت پیار آتا ہے اس کے چہرے پر۔ کہنے لگا، میں ان خاتون سے ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس بے وقوف لڑکی کی بروقت مدد کی۔ بتاؤ کسی غلط ہاتھ میں پہنچ جاتی خدا نخواستہ۔ قمر النساء بتانے لگیں۔ تمہارے ماموں کا بیٹا ہے نا ماہنور؟ قمر النساء نے اپنے علم کی تصدیق چاہی۔ جی اماں، ماہنور نے جواب دیا۔ بہت خوشی سے آئیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، مگر ایک درخواست ہے آپ سے کہ میں چونکہ شرعی پردہ کرتی ہوں تو بس اس کا خیال رکھیے گا۔ عمردار عورت ہوں مگر اکیلی رہتی ہوں، بہت احتیاط اس لیے بھی کرتی ہوں، وہ میری اولاد کی طرح ہے۔ میں سمجھتی ہوں ماہنور کا بھائی ہے تو میرا ہی بچہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو پسند کریں، اصل بات تو صرف اتنی ہے کہ وہ سلام کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، سر آنکھوں پر۔ اسی دوران ایک بچی اوڑھنی سنبھالتی استانی کے گھر میں داخل ہوئی۔ باہر کالی موٹر آئی ہے، آپ کو پوچھتے ہیں، بچی نے سندھی لہجے میں استانی سے کہا۔ مظاہر بھائی ہوں گے، ماہنور بولی۔ استانی نے چادر سنبھالی اور اچھی طرح لپیٹ کر چہرہ چھپا لیا۔ آپ مہمان کو اندر بلائیں، وہ قمر النساء سے مخاطب تھی۔ اچھی بات ہے۔ قمر النساء بیرونی دروازے کی سمت بڑھیں اور ایک پٹ واہ کر کے باہر جھانکا۔ وعلیکم السلام، ہاں آ جاؤ، تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ قمر النساء خوشی سے مغلوب ہو کر بے ساختہ آپ سے تم پر آ گئیں۔ ماہنور بھی ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھیں۔ مظاہر رسمی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے نظریں جھکائے گھر میں داخل ہو گئے۔ ہاں ادھر کمرے میں آ جاؤ، قمر النساء نے ان کی رہنمائی کی۔ تینوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ استانی نیچے چٹائی پر دروازے کی طرف سے پشت کیے منتظر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، مظاہر کی آہستہ اور گمبھیر آواز نے چھوٹے سے کمرے میں ارتعاش پیدا کیا۔ وعلیکم السلام، استانی نے جواب دیا۔ آواز بے حد آہستہ تھی۔ مظاہر مؤدبانہ کھڑے ہوئے تھے۔ بیٹا آپ پلنگ پر تشریف رکھیے، وہ پھر دھیمی آواز میں مخاطب ہوئی۔ آپ ادھر چٹائی پر بیٹھی ہیں تو مجھے پلنگ پر کیوں بٹھا رہی ہیں؟ میرے خیال میں ہم سب اس چٹائی پر بیٹھ سکتے ہیں، مظاہر نے ماہنور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہنور نے جیسے تائید کی اور تینوں چٹائی پر بیٹھ گئے۔ ماہنور نے جس انداز میں آپ کا ذکر کیا تو خواہش ہوئی کہ آپ کو سلام کر لیں، آپ سے دعا لیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کریں کہ اس کی جذباتیت نے اسے خطرات سے پر راستے پر ڈال دیا تھا۔ اللہ نے آپ کے ذریعے اسے یقینی تحفظ فراہم کیا اور یہ خیریت کے ساتھ اپنے فطری ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ میں سمجھتا ہوں لفظ شکریہ آپ کے احسان کے مقابلے میں بہت حقیر سا ہے۔ اس کے علاوہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے، آپ کے لیے میں ہر وقت حاضر اور تیار ہوں۔ مظاہر اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ لیے دیے سے مظاہر کا یہ انداز ماہنور کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ ماشاءاللہ بیٹے، میں نے آپ لوگوں پر کوئی احسان نہیں کیا، میں شکریہ کی مستحق نہیں ہوں، قدرت نے اسے میرے سامنے لا کھڑا کیا، میں کیسے نظر بچاتی؟ بیٹے، روحانیت کا بیان فلسفہ ہے کہ کام کرتے نہیں ہیں، کام لیا جاتا ہے۔ بہرحال آپ نے میرے لیے اچھا محسوس کیا، آپ نے مجھ پر احسان کیا، یعنی آپ مجھ سے خوش ہوئے تو اللہ بھی مجھ سے خوش ہوا۔ قربت مزید بڑھی، آپ سب لوگ میرے حق میں سعید ہوئے، دل و جان سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ بیٹے، آپ مجھے کوئی پیرانی اللہ والی نہ سمجھیں، میں ایک عام سی عورت ہوں، کیونکہ تنہا رہتی ہوں اس لیے اپنے علم کے مطابق مصروفیات پال رکھی ہیں۔ رہی عبادات وغیرہ تو میرے بیٹے جھوٹے برتن میں دودھ کون ڈالتا ہے، قلب پر لگا زنگ رگڑتی رہتی ہوں۔ کیا عجب کہ اللہ کی نگاہ میں آپ لوگ مجھ سے بڑے ہوں، آپ کی عمر مجھ سے چھوٹی ہے تو گناہ بھی مجھ سے کم ہے۔ میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں، آپ تشریف لائے، میرا اکرام کیا، میں تہہ دل سے آپ کی ممنون ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ آپ کے پاس لوگ خود کھنچ کر آتے ہیں، آپ کی یہ مقناطیسیت بے معنی نہیں ہو سکتی۔
یہ آپ کی انکساری ہے کہ آپ ہمارا احترام کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ عام عورت نہیں ہیں، یہ مقناطیسیت تو بڑی محنت کے بعد انعام ہوا کرتی ہے۔ ہمیں آپ کی دعاؤں کی خواہش ہے، مقبول دعائیں تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ محترم خاتون، ہمارے پاس مادی دنیا کے حوالے سے بہت کچھ ہے، آرام دہ گھر، بہترین لباس، روپیہ پیسہ، چاہنے والے رشتے، پھر بھی خوشی کا وہ احساس کہ فنکار شاہکار کے بعد قلم توڑ دے اور ابدی مسرت کے احساس سے جھومنے لگے، کس طرح ملے؟ یہ وہ ترب کا پتہ ہے جو مقدر سے ہاتھ لگتا ہے، اس تک رسائی کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مظاہر بہت جذب کی کیفیت میں سوال کر رہے تھے، جیسے انہیں یقین تھا کہ یہ ترب کا پتہ استانی کے پاس ہے۔ کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ قمر النساء اور ماہنور مظاہر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ یہ دنیا دار نوجوان اتنی گہرائی میں ڈوب چکا ہے۔ قربانی، صرف اور صرف قربانی، دستبرداری۔ آپ انسانی تاریخ پر نظر دوڑائیں، جس نسل میں قربانی کی انتہا دکھائی دیتی ہے وہی سب سے معزز ہے۔ حدیث ہے کہ تم ایمان کی لذت نہیں پا سکتے تاوقت یہ کہ اپنی پسندیدہ ترین شے راہ خدا میں قربان نہ کر دو۔ یہ الوحی مسرت کا راز ہے، اپنی مرضی سے کسی دباؤ کے بغیر اپنی ذاتی شے کسی کو دے دینا، یہ قربانی ہے۔ قربانی کے عمل سے گزرتے ہوئے انسان اپنے اندر خیر و شر کے عظیم مارکے سے دوچار ہوتا ہے، پھر جب اس عمل سے گزر جاتا ہے تو روح کی لطافت کی انتہا کو محسوس کرتا ہے، جو مادی زنجیروں کی جکڑ بندیوں سے نجات کا احساس دیتی ہے۔ نجات کا یہی احساس دائمی مسرت ہے۔ واہ! مظاہر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کتنی آسان وضاحت اور کتنا مشکل کام۔ بے شک ہر کام مشکل ہے جب تک اللہ آسان نہ کرے۔ آپ نے دائمی مسرت کا راستہ پوچھا تھا، میں نے اپنے علم کے مطابق بتا دیا۔ آپ اللہ سے توفیق مانگیے، میں دعا کرتی ہوں میرے بیٹے، استانی نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ مظاہر سر جھکائے دو زانوں بیٹھے تھے، بالکل خاموش ہو کر رہ گئے۔ انسان کی زندگی میں بعض اوقات کوئی کمی سی ہوتی ہے جو ہمیشہ پن کی طرح چبھتی رہتی ہے، اس چبھن سے کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ حالانکہ بظاہر دیکھنے والوں کو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اس شخص کی زندگی میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس کے آس پاس موجود بہت سے لوگ اس کی زندگی پر رشک کر رہے ہوتے ہیں اور اس جیسی زندگی خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس پن کی چبھن کے ساتھ زندگی بہت بوجھل محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ مظاہر وقفے کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ گویا ہوئے۔ بیٹے، ایک سوال کا جواب مجھے تم بھی دو، پھر میں تمہیں جواب دوں گی، استانی نے کہا۔ فرمائیے، مظاہر ہماتن گوش ہو گئے۔ بیٹے، یہ میری تمہاری پہلی ملاقات ہے، تم نے مجھ سے بات چیت کیے بغیر بڑے دقیق سوال کر ڈالے۔ تمہیں یہ اندازہ کیسے ہوا کہ میرے پاس تمہارے سوالات کے جوابات ہو سکتے ہیں؟ میں کوئی ڈاکٹر اور پروفیسر قسم کی پڑھی لکھی عورت تو نہیں ہوں، چھوٹی سی پسماندہ بستی میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے والی ایک عام سی استانی ہوں۔ ان کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ مظاہر کو بہت غور سے سننا پڑ رہا تھا۔ اس سوال کا جواب تو یقین کرے میرے پاس نہیں، بس اس گھر میں داخل ہوتے ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ عام گھر نہیں ہے، بہت عجیب سا تاثر پڑتا ہے۔ ایسا شاید مکین کی وجہ سے ہے، ورنہ گھر تو بس گھر ہوتے ہیں، کہیں صرف ضروریات کے ساتھ اور کہیں تعیشات کے ساتھ۔ پھر ماہنور کا تعارف کرانے کا انداز جیسے وہ کسی استانی کا نہیں، کسی روحانی ہستی کا ذکر کر رہی ہو۔ اسی باعث آپ سے ملاقات کا اشتیاق بھی پیدا ہوا، خاص طور پر جب ماہنور نے کہا کہ وہ تنہا ہے۔ اس کے باوجود میں نے آج تک کسی انسان کو اتنا مطمئن اور خوش نہیں دیکھا۔ وہ اتنی خوش رہتی ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے اپنے دکھ بھول جاتا ہے۔ نہ وہ لطیفے سناتی ہیں، نہ ہنسی مذاق کرتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات ماہنور نے مجھ سے براہ راست نہیں کی، یہ بات مجھے پاشا کی والدہ کے ذریعے معلوم ہوئی۔ ایک روز جب میں ماہنور کی خیریت معلوم کرنے گیا تو خالہ جان سے کچھ دیر بات چیت ہوئی تھی۔ مظاہر نے قمر النساء کی طرف یوں دیکھتے ہوئے جواب دیا، گویا کہہ رہے ہوں کہ کہا تھا نا آپ نے۔ قمر النساء مسکرا دیں۔ تب میرے ذہن میں یہ نکتہ آیا تھا کہ آج کے دور میں انسانوں کے پاس سب کچھ ہے، علاوہ طمانینت قلب اور سچی یا دائمی خوشی کے، اور اگر یہ کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس ضرور کوئی علمی راز ہے، اور وہ علمی لحاظ سے عام انسان نہیں ہے۔ میرے پاس تو آپ کے سوال کا بس یہی جواب ہے۔ مظاہر اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ بیٹے، تنہائی، شوق مطالعہ، فطرت میں تجسس، قرآن میں تفکر اور بعمل استاد، یہ تعلیمی لوازمات پورے ہوں تو قدرت توفیق دے ہی دیتی ہے، ورنہ علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ ہزاروں سال کی عمر ہو اور ہر لمحہ حصول علم میں صرف ہو، تب بھی انسان علم کی پہنائیوں کو نہیں ناپ سکتا۔ البتہ اتنا علم اگر مالک دے دے کہ زندگی آسان ہو جائے، یہ بھی بہت ہے۔ علم و دانائی کی مختصر ترین تشریح یہ ہے کہ آپ اپنے دین دنیا کے فائدے اس طرح حاصل کریں کہ کسی کا نقصان نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، اتنا علم بھی بہت ہے۔ آپ نے درست فرمایا۔ آپ کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ آپ کا کوئی استاد بھی ہے؟ مظاہر نے پوچھا۔ جی بیٹے، بغیر استاد کے سینہ کہاں فراخ ہوتا ہے، استانی نے مختصر جواب دیا۔ وہ کہاں ہوتے ہیں؟ مظاہر جیسے چونک پڑے۔ کراچی ناظم آباد پیٹرول پمپ کے قریب ہی ان کی رہائش ہے، استانی نے کہا۔ کیا عمر ہوگی ان کی؟ کراچی میں سن کر تو مظاہر کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہوا۔
तकरीबन 103 साल, बहुत सुकून से जवाब दिया गया। तीनों के तीनों बुरी तरह चौंक पड़े। 103 साल? जी, हिकमत फरमाते हैं ये उनका आबाई पेशा है। इतनी उम्र के बावजूद ना उनकी कमर में खम है, ना वो दूर या नज़दीक की नज़र की ऐनक इस्तेमाल करते हैं। अक्सर रोज़े से होते हैं मगर देखने वालों को हरदम ताज़ा दम दिखाई देते हैं। आप कितना अरसा उनके करीब रहीं? मज़ाहिर ने उनकी बात मुकम्मल होते ही अगला सवाल किया। बहुत अरसा, सालों महीनों का कुछ अंदाज़ा नहीं, बस यूँ समझिए काला सर लेकर उनके आस्थाने पर गई थी। जब वहाँ से निकली तो सर में चांदी के तार चमक रहे थे। उस्तानी ने फिर आहिस्तगी से जवाब दिया। फिर तो आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा, महानूर ने बेसाख्ता कहा। कोशिश की थी। उस्तानी की आवाज़ हनूज़ आहिस्ता थी। क्या वो बैत करते हैं या उनसे वैसे भी मुलाकात की जा सकती है? मज़ाहिर ने पूछा। नहीं, वो कोई सिलसिला नहीं चला रहे, बस लोग उनकी सोहबत में बैठना पसंद करते हैं। कमाल का हाफ़ज़ा है उनका, कोई एक बार उनसे मुलाकात कर ले तो भूलते नहीं हैं। सड़क पर भी खड़ा मिलेगा तो पहचान लेंगे, उस्तानी ने बताया। आपने उनसे किस तरह सीखा? मज़ाहिर के अंदर अजीब सी जुस्तजू जाग रही थी। बस उनकी खिदमत करते हुए, लोग उनके पास आते जाते बातें करते, मैं सुनती रहती थी। आप उनके पास क्या काम करती थी? मुझे उनकी ज़ाती खिदमत की सआदत हासिल रही। आप मुझे उनकी खात्मा तसव्वुर करें, उस्तानी ने मुबहम सा जवाब दिया। आपसे मुलाकात तो बहुत बड़ी खुशबख्ती हुई कि आज के दौर के नाबगा रोज़गार शख्सियत, बल्कि आप समेत शख्सियात से मुलाकात और तारुफ़ के सिलसिले हुए। कितनी आसूदगी होती है इन सोहबतों में, जहाँ बैठकर इंसान हकीकी सुकून की मुसरत से हमकिनार होता है। आपके मुल्क की नामी ग्रामी शख्सियात उनकी कदम बोसी के लिए हाजिर होती हैं। जिन लोगों को सबने सिर्फ अखबारों में देखा पढ़ा है, मैंने उनके शजरों से वाकिफ़ हूँ। इस मुल्क की बड़ी शख्सियात में सिर्फ बदउनवान लोग ही नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनकी दुआएं नीम शबी से शब फ़रोज़ा होती है और आहे सहर गाही से सहर की आंखों में कर्ब के सोते फूटते हैं। वाह सुबहान अल्लाह! फिर आप उनकी सोहबत छोड़कर यहाँ तन्हाई में क्यों चली आईं? मज़ाहिर को ताज्जुब था। उनके हुक्म पर। आप फरमाते हैं बखील है और बदबख्त है जिसके सीने में ऐसा इल्म है जो लोगों की फलाह के काम आ सकता है, जिससे नक्शे अमन का ख़तरा टल सकता है, वो उसे लोगों तक मुंतकिल ना करे और साथ कब्र में ले जाए। आप फरमाते हैं हमारे जलाए हुए चिराग लेकर बस्तियों में जाओ, जहाँ अंधेरा ज़्यादा है, ज़िंदगी मकसद के साथ गुजारो। बेमकसद सांसें पूरी करना कोई खूबी नहीं, ये काम तो चौपाए भी कर रहे हैं। आदम की सारी औलाद अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। जो खुदा से करीब हैं, उसके बंदों के खैर ख्वाह हैं, मकसद के साथ ज़िंदा हैं, वही अशरफ हैं। सुबह उठना, खाना पीना, बातें बनाना, फिर खाना, सोना, फिर उठना, चाय पीना, टीवी देखना, टेलीफोन पर तेरी मेरी बुराइयां करना, फिल्मों ड्रामों फैशन पर तबसरे, फिर सोना, घर के काम भी बीच बीच में, मगर वक्त का ज़िया ज़्यादा। किसी तरह कहीं भी तो अशरफियत का पहलू नहीं निकल रहा। बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाने से तरबियत का हक अदा नहीं हो जाता। बच्चों को उनकी बेहूदगियों पर यह कहना कि जहानत तो खुद एतमादी है, उनके साथ बहुत ज़्यादती है। इस नरम मिट्टी की मुनासिब देखभाल के साथ ढलाई ना हो तो कुदरत के साथ मजाक व बदबयानती है। औरतें बच्चों की तरबियत ही में मेहनत कर लें तो ये भी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। बस इसी तरह की ताकीद व तलकीन करते हैं। बस यूँ समझें वहाँ इखलाकियात पर बहुत ज़ोर है। फरमाते हैं जिसके इखलाक संवर जाएँ उसके लिए मज़हब आसान हो जाता है। वाह सुबहान अल्लाह! कमरुन्निसा के मुँह से बेसाख्ता निकला। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी बस्तियों में आप जैसी शख्सियत वाकई अंधेरे में चिराग की मिसाल है, मज़ाहिर ने कहा। कोशिश है बेटे, अल्लाह कबूल करे और मेरे अमाल नामे के बाएं पलड़े का वज़न हल्का हो। उस्तानी की आवाज़ आखिरी लफ्ज़ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल मादूम हो गई। बेटे अभी तो आपकी उम्र कुछ नहीं, अभी आपने देखा क्या है कि क्या जुस्तजू जाग पड़ी है अंदर। माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको खूब नवाजा है। हसब नसब है, शक्ल सूरत है, रिस्क कुशादा है, इज़्ज़त की रोज़ी है। एक रोज़ अच्छा जीवन साथी भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। क्या कमी महसूस करते हैं आप? उस्तानी के जहन से मज़ाहिर का सवाल महव नहीं हुआ था। मज़ाहिर ने निगाह उठाकर कमरुन्निसा और महानूर की तरफ देखा, फिर निगाह झुका ली। आपके ख्याल में एक नेमत याफ्ता इंसान क्या कमी महसूस कर सकता है? आपके इल्म अंदाज़े के मुताबिक उसमें क्या कमी हो सकती है? मज़ाहिर ने उल्टा सवाल कर दिया। चंद सानिया माहौल पर खामोशी तारी रही। इंसानी फितरत है कि वो फितरी असूल के हमरा चले तो कल्बी तमानियत हासिल रहती है। कहीं कुछ फितरत से हट जाए, दूर हो जाए तो इंसान के बातिन में कोई ढूंढ सी पड़ जाती है, खलबली सी मच जाती है, बेकली का दौर दौरा होने लगता है। फितरत के सीने से लगकर थपकी मिलती रहे तो फितरत कतरा कतरा प्याला भरती रहती है। प्याला भरने की टप टप आवाज़ आती रहे तो बंदा पुरसकून रहता है। टप टप की आवाज़ अचानक रुक जाए तो क्या हुआ क्यों हुआ की बेचैनी लाहक हो जाती है। बस इसी को कमी कहते हैं। तो बस ये साबित होता है कि आपकी ज़िंदगी में टप टप टपकने वाला कतरा किसी मुकाम पर टपकना बंद हुआ,
आपके किसी फितरी तकाजे की तशफ़ी नहीं हुई। हवस भी तकाजा है मगर ये शर की शक्ल है। जायज़ फितरी तकाजा तवाज़ुन और खैर की अलामत है। मैं आपके इल्म की कदर करता हूँ। मैंने आपका बहुत कीमती वक्त लिया मगर एक बार आपके पास फिर आऊँगा। मुझे इसके लिए आपकी इजाज़त चाहिए। मज़ाहिर ने खड़े होने के लिए ज़ाविया बदला। आप मेरे अपने बच्चे हैं, आपको किसी किस्म की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, मगर कोशिश कीजिए कि आपके हमरा कोई खातून भी हों। शरीयत कहती है अपनी बाबत किसी को गलत फहमी में मुब्तला मत कीजिए। अभी इस बस्ती के लोगों ने इल्म सीखना शुरू किया है। हाँ, अगर आप तन्हाई में मुझसे कोई बात करना चाहें तो मेरी तरफ से हर वक्त के लिए इजाज़त है। बस इस घर में किसी खातून के हमरा दाखिल होना शर्त है। आप समझ रहे हैं ना? इस बस्ती के लोग मुझ पर भरोसा करेंगे तभी मेरी बात पर तवज्जो देंगे। बेहतर, मैं आपकी ताकीद याद रखूँगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, बहुत ज़रूरी काम अभी बाकी हैं। आपको काफ़ी ज़हमत दी मगर दुआ का ख्वास्तगार हूँ, माज़रत ख़्वाह नहीं हूँ। मज़ाहिर मौदबाना कहकर उठ खड़े हुए। बेटे, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, कुछ चाय ठंडा, वरना मुझे नदामत रहेगी। उस्तानी आयशा ने उन्हें अगला कदम उठाने से रोका। किसी किस्म की ज़हमत और तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। आपसे मिलकर जो खुशी हुई उसका कोई बदल नहीं। फिर कभी आप सिर्फ ठंडा सराही मटके का पानी पिला दें तो ये भी हमारे लिए इज़्ज़त की बात है। मज़ाहिर को उनकी पर्दे की हालत का भी एहसास था। नहीं बेटे, मेहमान का एहतराम करना तो फ़र्ज़ है। आप पानी ज़रूर पिएं मगर मैं चाय भी बनाती हूँ। वो इस अंदाज में चादर संभाल कर उठी कि उन्हें बाज रखना मुश्किल हुआ। महानूर भी उनके पीछे चल पड़ी। कमरे में मज़ाहिर और कमरुन्निसा अपनी अपनी जगह खामोश थे। पाशा की क्या इतला है? थोड़ी देर बाद मज़ाहिर ने कमरुन्निसा से सवाल किया। अभी तो कोई इतला नहीं है। उसका दोस्त डैडी पैसे लेने आया था, शायद 1-2 रोज़ में ज़मानत हो जाए। वो गहरी सोच के दौरान गोया हुई। ख़त वगैरह तो आता होगा? जी बेटा, बस एक ही दफ़ा आया था ख़त, बाकी खैर खैरियत उसके दोस्त टेलीफ़ोन पर बता देते हैं। वो इतना कहकर खामोश हो गई, फिर कदरे तवक्कुफ़ के बाद गोया हुई। एक बात है बेटा, ये तो मुझे तुम्हें पता ही है कि महानूर के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। कितनी नेक, शरीफ और हुनरमंद बच्ची है, किसी बात की कमी नहीं छोड़ी कुदरत ने। बहुत अकेली हो गई है। तुमने जिस हिम्मत हौसले के साथ अब तक काम लिया है उसे पकड़े रखना। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुमसे महानूर को भी बहुत हौसला रहता होगा। मुँह से नहीं कहती मगर अपना फिर अपना है, वो भी इन हालात में जब अपनों ने डर कर उसका साथ छोड़ दिया है। जल्दी जल्दी चक्कर लगा लिया करो। काश ऐसा हीरा बेटा मेरे पेट से पैदा होता। मैं आप ही का बेटा हूँ। जो तवक्कात कोई माँ अपने बेटे से कर सकती है आप मुझसे कर सकती हैं। नीयत साफ़, मंजिल आसान। मेरी नीयत में खलूस होगा तो आपको मायूसी नहीं होगी। मज़ाहिर ने उनका हौसला बढ़ाया। जीते रहो, अल्लाह दीन दुनिया की भलाई से नवाजे, आमीन। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर खामोशी इख्तियार कर ली। मज़ाहिर अपनी जगह खामोश हो रहे। खासा वक्त हो गया था। मज़ाहिर रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाने लगे। एन उसी वक्त महानूर चाय की ट्रे के साथ अंदर दाखिल हुई। और तो कुछ तवाज़ो के लिए नहीं था, जो आपको पसंद आता। दूध पत्ती की चाय बना दी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपने तकल्लुफ़ किया। इस घर का पानी पीना भी हमारे लिए तो सादत है, मज़ाहिर ने मोतबाना कहा। तो आपका वादा है ना, आप जब भी कराची आएंगी तो हमारे गरीब खाने पर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगी? कमरुन्निसा ने याद दहानी कराई। इंशाअल्लाह, उस्तानी ने उन्हें मुतमईन किया। आपने बताया था कि आप चेकअप की गर्ज से कराची जाती रहती हैं। जब आप कराची जाती होंगी तो अपने मुर्शद से मिलने भी तो जाती होंगी? कमरुन्निसा ने पूछा। जी, सलाम करने जाती हूँ, उसकी अपनी एक खुशी है, उस्तानी आयशा ने जवाब दिया। तो इस मरतबा हम भी आपके साथ जाएंगे, हम तो दुआओं के भिखारी बन गए हैं, कमरुन्निसा ने रुंधे हुए लहजे में कहा। दुआएं लेना तो नेक बख्ती है, ये भी मुकद्दर से मिलती हैं। बेटा, आपके ड्राइवर को चाय भिजवा दी थी, कभी आप ख्याल करते हो? उस्तानी ने कमरुन्निसा और मज़ाहिर से बारी बारी कहा। जी शुक्रिया इस तवज्जो पर। इसी दौरान चाय तमाम हुई और उन्होंने इजाज़त चाही। करवटें बदल बदल कर वो थक गई। आज सुबह देर तक पड़ी सोती रही थी तो दोपहर को नींद कहाँ आती। उसने घड़ी की सिमत देखा, 4 बजने वाले थे। शाम ही हो चुकी थी। उसने सिरहाने पड़ा दुपट्टा उठाया और नीचे चली आई। सामने सोफे पर शमसी बेसुध सो रहा था। घर में पुरहौल सन्नाटा तारी था। उस पर अजीब सी बोरियत तारी हो गई। उसने किचन में झांका। किचन सिमटा हुआ था, चमचम कर रहा था। हांडियाँ अवन पर धरी थी मगर इस तरह से गोया अभी तक उन्हें खोला ही ना गया हो। उसने नाश्ता लेट किया था, इसलिए वो दोपहर में शेक पीकर लेट गई थी। वो हांडियों के नज़दीक आई और ढक्कन उठा कर देखना शुरू किया। एक में कीमा, दूसरी में मटर पुलाव और तीसरी में कोई सब्ज़ी थी। पकता रेगुलर है मगर रेगुलर खाया नहीं जाता। ऐसा लगता है नौकर नौकरों के लिए पकता है, उसने सोचा और फ्रीज़र खोलकर आइसक्रीम का पैक निकाला। फिर एक बाउल में निकालकर वहीं खड़ी होकर खाने लगी। कहीं खाना है तो खाने वाले नहीं, कहीं खाने वाले हैं तो खाना पूरा नहीं। बड़ी अम्मा तो बहुत हिसाब किताब से बनाती हैं। इतने जी घर में हैं तो इतने चावल, इतना गोश्त। सब बाहर हैं तो फ्रिज में रखे सालनों से एक नई डिश तैयार। अब तो खैर मोमल वगैरह खा लेती होंगी।
مومل کا دھیان آتے ہی اس کا ذہن انیکسی کی طرف چلا گیا۔ چلو وہیں کچھ ٹائم پاس کریں کیوٹ سی بیبی کے ساتھ۔ اس نے آئس کریم کا بیگ واپس رکھا اور باؤل میں پڑی آئس کریم جلدی جلدی تمام کی اور انیکسی کی طرف چل پڑی۔ انیکسی کی طرف قدم بڑھاتے ہی اس کی نظر پورچ میں پڑی۔ وہ بری طرح چونک گئی۔ مون کی گاڑی کھڑی تھی۔ ہیں یہ کب آئے؟ گاڑی کی آواز تو نہیں آئی کچن میں۔ وہ اوپر دوڑی مگر بیڈ روم خالی تھا۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ پہلے تھپتھپایا پھر ہینڈل گھما کر دھکیلا۔ اندر کسی قسم کی آواز نہیں تھی۔ اس نے سر اندر کر کے تانک جھانک کی پھر دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ ممی ڈیڈی تو اسلام آباد میں ہیں، ان کے کمرے میں ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سنی بھی گھر میں نہیں ہے۔ اوفو، میرا خیال ہے ان کی گاڑی خراب ہے، شاید وہ سنی کے ساتھ گئے ہوں گے۔ ممی ڈیڈی کی گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر دوبارہ نیچے آ گئی اور انیکسی کا رخ کیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو ذرا دیر لگی دروازہ کھلنے میں۔ آیا نے سر باہر نکالا اور اس کا چہرہ ایک دم فک ہو گیا، جو ریبا کی سمجھ میں تو نہیں آیا، ورنہ تو عورت اسے دیکھتے ہی بڑی خوشی سے مسکراتی تھی۔ بی بی آپ؟ یوں محسوس ہوا جیسے وہ مہلت لے رہی ہو۔ اس نے گردن موڑ کر اندر بھی دیکھا تھا۔ اس دورانیے میں ریبا نے خود ہی دروازہ دھکیل دیا تھا اور اندر داخل ہو گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ مون بچی کو کاٹ میں لٹا رہا تھا۔ آپ؟ ریبا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ایک لمحے کو جیسے مون بھی گڑبڑا گیا۔ ہاں، وہ ڈیڈی نے کہا تھا انیکسی میں وائٹ واش کرانا ہے، تو ایسے ہی وقت ملا تو سروے کرنے آ گیا کہ کتنا کام ہے، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ کافی کام ہے۔ گرلز وغیرہ کا رنگ تو بالکل ختم ہے، زنگ آ گیا ہے۔ اس نے بہت سنبھل کر آمد کا جواز پیش کیا۔ ریبا کو تو یقین آ ہی جانا تھا۔ وہ گردن ہلا کر کاٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کیا سو رہی ہے؟ ریبا نے اس کے رخسار چھوئے۔ نہیں، اس کی فیڈر بنا رہی ہوں، دودھ پی کر سوئے گی۔ روتی تو نہیں ہے زیادہ؟ ریبا سیدھی کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ نہیں، بلکہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی سی بچی میں بلا کا صبر ہے۔ ٹائم سے دودھ دیتی ہوں، ذرا آگے پیچھے ہو جاؤں تب بھی چپ چاپ پڑی رہتی ہے، پھر بڑا ترس سا آتا ہے۔ ہاں بھائی، خیال رکھا کرو، ویسے بھی بیچاری ہی ہے، نہ ماں نہ باپ۔ کیوں مون، دیکھا کتنی کیوٹ ہے؟ آپ سروے کرنے آئے مگر اپنا کام بھول کر اسے پیار کرنے لگے۔ تبھی تو کہتی ہوں اسے کوٹھی میں لے چلتے ہیں، بیکار تو رہتی ہوں، اسی میں مصروف ہو جاؤں گی۔ ریبا نے بچی کی طرف پیار سے دیکھا۔ اللہ جلد آپ کی گود ہاری کرے، اب کچھ دنوں بعد آپ اپنی اولاد کو کھلائیں گی انشاءاللہ۔ یہ بیچاری بھی پل ہی جائے گی۔ بظاہر تو نصیب میں سختی دکھتی ہے، مگر اس مالک کی بڑی شان ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جانے کب کسی کی سختی کو نرمی میں بدل دے۔ جب اس سے کھیلتی ہوں یہ ہنستی ہے تو بس یہی خیال آتا ہے کہ جوان ہوگی تو جانے کن ہاتھوں میں جائے گی۔ اللہ بیگم صاحبہ کو لمبی عمر دے، جب تک وہ زندہ ہیں سمجھو اس کے سر پر سائبان ہے۔ آگے کے لیے تو دعا نکلتی ہے بس۔ تم اتنا نیگیٹو نہ سوچا کرو، ہم اس کا خیال رکھیں گے، ہے نا مون؟ اس کو بہترین اسکول میں داخل کرائیں گے، بیس اچھی ہوگی تو ہو سکتا ہے کیریئر وومن بن جائے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایک پڑھی لکھی کیریئر وومن خود کو بہت اچھی طرح سنبھالنا سیکھ جاتی ہے، اس کی عزت بھی بہت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈیپینڈنگ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے نا مون؟ اس نے پھر مون کی تائید چاہی۔ میں تو خود ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، وہ بولتے بولتے گڑبڑائی۔ مگر بڑی اماں کو ہر وقت میری شادی کی فکر رہتی تھی۔ ارے جیتے جی اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ اس نے بڑی اماں کی نقل اتاری تو آیا مسکرا دی۔ مون بس خاموش تھا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ آیا نے دعا دی۔ بس اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ وہ لاپتہ قسم کی ہے، اس سے یہ پزل ہو جائے گی، پھر اپنا کیریئر نہیں بنا سکے گی، بیچاری خواہ گلٹی فیل کرے گی، حالانکہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ کیوں مون؟ وہ پھر مون کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کھوئے انداز میں ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ پیسوں وغیرہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مون نے بچی کی طرف دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال دیے۔ نہیں جی، بیگم صاحبہ ضرورت کی ہر چیز تیار رکھتی ہیں، کپڑے وغیرہ بھی لاتی رہتی ہیں، ابھی تو صرف یہ دودھ پیتی ہے، بیگم صاحبہ اکٹھے ڈبے دے جاتی ہیں۔ اوہ، مون نے دل ہی دل میں ماں کو سراہا، مگر شاید یہ اس کے لیے کہ وہ سنی کی اولاد سمجھے ہوئے ہیں، ورنہ شاید صورتحال کچھ اور ہوتی۔ بعض انسان کی انا اور نسل پرستی کہاں کہاں کمپرومائز کر دیتی ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے ریبا کی طرف دیکھا۔ چل رہی ہو یا ابھی بیبی سے کھیلو گی؟ آپ کیا آفس جائیں گے واپس؟ ریبا نے پوچھا۔ نہیں، بس آفس سے تو جلدی آ گیا تھا، آج سائٹ پر بہت کام تھا، تھک گیا، اب آفس میں بیٹھنے کا موڈ نہیں بنے گا، ریسٹ کروں گا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ ریبا کو یکدم دھیان آیا۔ نہیں، کیا بنا ہے گھر میں؟ وہاں سائٹ پر تو ہوٹل کا کھانا تھا، تیز مرچوں والا، اس لیے نہیں کھایا۔ گھر پر تو کھانا بالکل تیار ہے، چلے میں ٹیبل لگاتی ہوں۔ ریبا اس سے پہلے دروازے کی سمت پڑھی۔ مون کی چال خاصی سست تھی۔ اے بچی، لا میں تیری اوڑھنیوں کو ٹھیک کروں، مار تھان لپیٹے پھرتی ہے، کتنی اوڑھنیاں ہیں تیرے پاس؟ بڑی اماں باقی سے مخاطب تھیں، جو فرش پر آلتی پالتی مارے گٹے کھیلنے میں مگن تھی۔ اوڑھنی؟ اس نے الجھ کر بڑی اماں کی طرف دیکھا۔ میں روپٹیا کو بول رہی ہوں، بڑی اماں نے کہا۔
दो हैं, वो समझ गई कि दुपट्टे का पूछ रही हैं। लेकर आ दोनों, 6 रुपटियाँ बन जाएंगी उनमें से, रोज़ बदला कर और मैली धोकर डाल दिया कर। जा लेकर आ। अम्मा तेरी क्या कर रही है? 8-10 घंटों में कमर सीधी तो हो जाती होगी उसकी। उसे बोल, महीने का सौदा रखा है, बेसन छान कर रखते डब्बे में। बाकी ऊपर दौड़ गई। लड़की ज़ात का भला क्या काम दोड़ंगियाँ लगाने का, और किसी की तरबियत हो तो बात है। जो तरबियत के ज़िम्मेदार हैं वही बेउस्ताद रहे उम्र भर। बड़ी अम्मा तासुब से बड़बड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद बाकी अपनी माँ के साथ नीचे चली आई। सदका देने वालों को सवाब मिला करता है बीबी, खाने वालों को नहीं। सुना, लुकमा हलाल करने का खुद से भी सोच लिया करो। अर्श पर चढ़ी बैठी रहती और नीचे आकर भी झांक लिया करो कि खबर नहीं कोई काम ही धरा हो। बड़ी अम्मा ने आड़े हाथों लिया। बस मैं उतरने ही वाली थी। हाँ, बस सामना पड़ गया तो साहब अच्छे तो हैं वाला हिसाब हो गया। साग तो मैंने काट लिया था, बड़े मियाँ से पूछा। बोले नहीं और कुछ नहीं। मैं ऊपर चली गई। मोमल की माँ ने घिघियाकर वजाहत की। किचन में महीने भर का सौदा धरा है, उसमें बेसन भी है। सारा छान कर बेसन के डब्बे में भर दो। डब्बा बाबा से ले लेना। बड़े मियाँ तो वो हैं, अल्लाह रखे, मगर सब उन्हें बाबा कहते हैं। गोद खेले हैं हमारे सब बच्चे, कोई उन्हें नौकर की तरह मुखातिब नहीं करता। गिराह में बांध लो। लगता है सारी उम्र सोने में गंवा दी। इधर उधर भी कभी देख लिया होता तो गुजारे लायक अकल तमीज़ आ ही जाती। दालें सब दालों के डब्बे में भर लेना, फिर रोज़ एक दाल साफ़ करना। हम दालें साफ़ करके रखते हैं, धोने वाली शायद धोकर रखते हैं। फ्रिज में सहूलत रहती है। जो काम करो साथ दिमाग में बिठा लिया करो, बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। फ़ायदा क्या नौकर चाकर का जब अपना दिमाग ही खाली हो जाए। फट पड़े वो सोना जिससे टूटे कान। हाँ, समझ गई? जी मालकन, औरत ने हाथ जोड़कर कहा। वो मोमल किधर है? छत पर कपड़े सूख गए होंगे, उतार लाए और तय बनवाए मेरे साथ। वो बोल रही थी, बाग में झाड़ू लगाने जा रही हूँ, सूखे पत्ते बहुत पड़े हैं, आती होगी। अंगनाई की भी झाड़ू निकालना होगी, बहुत धूल उड़ी है आज दिन भर। मोमल की माँ ने पूछा। अब धरी हैं अंगनाइयाँ? बस ये लाउंज और वरांडे। शायद तो वरांडे को अंगनाई बोली। अब तो आराम तलबों की सहूलत के लिए घर बनते हैं, हर कमरे के साथ गुसल खाना, कपड़े की अलमारी, कपड़े बदलने की जगह। मार वो रेसिंग ड्रेसिंग हो गई। घर आओ, बड़े बिल में घुस जाओ, हाजत पड़े तो छोटे बिल में। कोई आ गया तो सजी हुई बैठक में बैठ गए, खाने का वक्त हुआ तो मेज़ कुर्सी की सज़ा मिलेगी। ज़्यादा ही ठंडी हवा खाने का शौक़ चुराया तो बाग में कुर्सियाँ डालकर बैठ गए, मगर वहाँ भी चैन नहीं। घड़ी घड़ी के टेलीफोन, मार उठ बैठ शुरू। ये है नया ज़माना। कहाँ धरी हैं वो ठंडी पानी छिड़की अंगनाइयाँ, फूलों की क्यारियाँ और ठंडे पानी के मटकों वाली। आए हाय, हमारे गोठ तो अभी भी होंगे, बड़ी भी बोली। हाँ, गांव गोठों में तो फिर भी कुदरती रंग अभी मौजूद है, मगर कै दिन का, जिधर टीवी पहुंच गया उधर खराबी शुरू। सही बोली आप। वो उधर रीबा बीबी के घर उनका नौकर लगता तो नहीं है, नौकर सूट बूट पहन कर रखता है। शमसी बोलें उसे। भरी दोपहर में टीवी लगाकर लेट जाता है। तौबा तौबा, औरत के पास तो कपड़ा ही नहीं। मैं तो छोकरियों को बोलती थी, खबरदार टीवी के आगे बैठी। कपड़े पर याद आया, इसकी ओढ़नियाँ छोटी कर रही हूँ, बच्ची कपड़े ही में उलझी रहती है। मार कौन सा फूल बूटे आ गए हैं अभी, 1-2 साल बाद दे दीजिए बड़ी ओढ़नी। आप माई बाप हैं मालकन, औरत ने हाथ जोड़कर कहा और उठकर किचन में चली गई। चंद लम्हों बाद मोमल दाखिल हुई। इस बाकी छैली की ओढ़नी की उम्र नहीं, तुझे अभी तक ओढ़नी का सलीका नहीं। लगा ली सबकी तरफ झाड़ू? सब तो लग गई बड़ी अम्मा, गेट से बाहर बहुत कचरा जमा हो गया है, पूछने आई हूँ गेट से बाहर झाड़ू लगा लूँ। आज तेज़ हवा चल रही थी, सब जगह का उड़ उड़कर हमारे घर के सामने जमा हो गया। गेट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बाबा की नज़र पड़ेगी तो लगा लेंगे। और ये तू चलती किस तरह से है, जैसे टूटी हुई शाख हिल रही हो, कदम जमा कर चला कर। मार यूँ चली आती है जैसे कोई नशेई झूमता चला आ रहा हो। बड़ी अम्मा, झूमता हुआ नशेई कहाँ देखा था। इजहार लाउंज में आकर कुर्सी पर बैठ चुका था और शूज़ उतार रहा था। अरे ब्याह नहीं किए, बारातें तो देखी हैं, अंदाज़ा तो है। और ये तुम आज दिन की रोशनी में कैसे? आज कोचिंग नहीं जाना, मज़े करेंगे घर में। वो आराम से पाँव फैलाकर बैठ गया। भाभी और जुगनू से कितनी रौनक रहती थी घर में। उसने चादरों और नज़रें दौड़ाईं। अरे सबसे ज़्यादा रौनक तो मेरे चांद की होती है, माशाल्लाह, हंसता हंसाता रहता है। जाते जाते बोला, बड़ी अम्मा, लान में झूला डलवा लें और एक बांसुरी मंगवा लें। अब तो घर में कई नौकर हैं, आप झूलें और बांसुरी बजाएं चैन की। मैं बोली, चल हट, घर में 1000 नौकर हों, देखभाल तो करना पड़ती है। और अब मेरा भी क्या भरोसा। सोच रही हूँ ज़हीर का मामला जल्दी जल्दी निपटा लूँ। ज़हीर की दुल्हन आ जाएगी तो बेफिक्री होगी। परसों से नीचर है, ज़हीर की छुट्टी होती है, चली चलूँगी और बात ठहरा कर ही आऊँगी इंशाअल्लाह। अब तुम रीबा के कान में मत फूंक देना, फजर को ही दौड़ी चली आएगी। मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ, कुछ समझाना चाहती हूँ। लौंडिया ने मर्द की तरह घर बार संभाल रखा है, कुछ तो वो भी सोचते होंगे, उन्हें एतमाद में लेना होगा।
उन बेचारों की भी मजबूरी है, वरना कौन बेटियों की कमाई शौक से खाता है। मेरा ख्याल है अब तो उन लोगों की भी कोई खास मजबूरी नहीं, उनके लड़के घर चलाने के काबिल हो गए हैं, इजहार ने कहा। लो बताओ, दुल्हन किलसती चली गई। उसके सामने कोई रस्म हो जाती तो खुश हो जाती। रीबा की शादी में अलग ही आपाधापी पड़ गई थी। मैं सोचती थी हफ्ते भर ढोलकी बजेगी, दहली वाली सारी रस्में होंगी, वहाँ तो उल्टा हिसाब पड़ गया। अंग्रेज़ों की तरह खड़े पैर शादी निपटाई। अरे अल्लाह भला करे तेरा पाशा, अपनी बच्ची है तेरे, बस अब तो यही कहना पड़ेगा। आय हाय, उन्होंने ठंडी सांस भरी। छोड़ें बड़ी अम्मा, बस शादी ही तो होना होती है। आप लोग तो अल्लाह की सारी मखलूक को इन्वॉल्व कर लेते हैं। शादी किसी की हो रही है, सारे ख़ानदान में आफत मची हुई है। मैं तो बारात के लिए गरारा बनवा रही हूँ। तुम क्या पहनोगी? सरप्राइज़, दूसरी इठला कर जवाब देती है। अम्मी कह रही हैं तुमने ईद पर बहुत एक्सपेंसिव सूट बनाया था, वलीमे में वही पहन लेना। मेहंदी में तो हैदराबादी सूट अच्छा लगता है बहुत। भोली आपा, सलाहुद्दीन मामू की मेहंदी में पहना था, सब लोग तारीफ़ कर रहे थे। उनकी तो हाइट भी कम है, मेरी हाइट तो अच्छी है, मुझ पर तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इजहार ने लड़कियों की नकल उतारी। तौबा है इजहार, क्या लौंडियों में बैठक रहती है जो सारी बातें पता है। बड़ी अम्मा की हंसी छूट गई। सारे खानदान में खलबली मच जाती है, पता ही नहीं चलता असल शादी वाला घर कौन सा है। जिधर जाओ शादी की तैयारी, किस कदर फालतू वक्त है लोगों के पास यहाँ। जभी तो ये मिसल मशहूर हुई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हालांकि अब्दुल्ला का पूरा ख़ानदान दीवाना होता है। अच्छा बस इन्हीं रीतों रस्मों के बहाने लोग एक दूसरे के करीब होते हैं। इन्हें निकाल दो तो रह ही क्या जाता है। ताल्लुकदारी का दूर तक फ़ायदा है, जहाँ इनसे हटकर बात होती है अनोखी होती है। अब महानूर का भी ब्याह हुआ है, बगैर निकाह के तो नहीं बसी, मगर माशरे के रिवाजों से हटकर काम हुआ तो डार से बिछड़ी कूंज रह गई है। अब जो भी उससे ताल्लुक़ करे वही मलून, बेगुनाह होते हुए भी मुजरिम। हालांकि दुनिया को पता है कि इज्जतदार घर की शरीफ बेटी है, मगर शर फैलाने वाले कहते हैं कि शराफत क्या माथे पर लिखी होती है। अब हमें क्या पता, अब हर पारसा औरत पैगंबर की बीवी तो नहीं कि आसमान से सनद उतरे। जहालत के सिवा कुछ भी नहीं, अपने घड़े हुए कानून जिनका मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं। भागी हुई अगवा की हुई एक बराबर, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं तो महानूर आपी से मिलने ज़रूर जाऊँगा। खबरदार नाम भी ज़ुबान पर ना लाना, बड़ी अम्मा ने डपट कर कहा। इज्जतदार घरानों में ऐसी मजलूम लड़की पर फातिहा पढ़ ली जाती है। हमने भी सीने पर पत्थर रखा है, आसान नहीं है ये कुछ झेलना, मगर झेलना पड़ता है। वो बरहम हुई। फ़र्ज़ करें हम माशरे के उस गंदे कानून को तोड़ देते हैं तो लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हमारा नान नफ़का मुअत्तल हो जाएगा, हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी। इजहार ने लाउबालीपन से पूछा। ये कुछ नहीं होगा, मगर कल को जब घर घर हस्ती बनेगी तो पीछा करेंगी आवाज़ें। इज़्ज़तदार लोग रिश्ते नाते करते घबराएंगे कि इनके ख़ानदान में ये भी हुआ है। पता नहीं और क्या क्या होता होगा। आज की बातें नहीं हैं सोचने की, आने वाले वक्त का सोचना होता है। जो अभी दुनिया में नहीं आए उनका सोचना होता है, उन बेगुनाहों और मासूमों का जिनसे नस्ल आगे बढ़ेगी। पुरखों की कमाई आगे वालों के लिए होती है, जिनका हसब नसब होता है वो ये बातें सोचते हैं। जिनका आगे पीछे नहीं होता उन्हें ध्यान नहीं होता इन बातों का। आई कुछ अकल में। उम्र भर बेनथे बैल बने रहोगे, मेरे मुंह में खाक, कल को ख़ानदान नहीं संभालना। बड़ी अम्मा ने क्लास ले डाली। ख़ानदान, माय गॉड, फैमिली का तासुर कैसा मुख्तसर सा पड़ता है। ख़ानदान तो ऐसा लगता है 111 बंदों पर मुश्तमिल कबीला और उसकी सरदारी हमारी। बड़ी अम्मा फैमिली कहकर बात किया करें, ख़ानदान सुनकर तो दिल बैठने लगता है, जैसे हाथी का पाँव सीने पर आ गया हो। ए हाँ, बस तुमार बांध दिया करो, क्या अवाई तवाई हाँकने लगे, किधर की बात किधर पहुँची है। अल्लाह की पनाह इन बच्चों से, और ये तो अभी तक झाड़ू थामे हमारे सर पर खड़ी है। सूरतों पे झाड़ू फेरेगी, काम संभाल अपना। बड़ी अम्मा ने मोमल को भी आड़े हाथों लिया, जो हैरत से इजहार को एक सांस में बोलता देख रही थी। ये नए नमूने भेजे हैं तुम्हारी बहना ने, मानो दोबारा से बच्चे पैदा करके पाल रहे हैं अब। ए हाँ, खड़ी हमारे किस्से सुनने लगी। सुन ऐसे रही जैसे पता नहीं कितना समझ रही हो, और जो पूछो कि क्या समझी तो खड़ी दो का पहाड़ा सुनाएगी। अल्लाह नसीब अच्छा करे, मेरी खिदमत तो बहुत अच्छी तरह करती है। रात को जब तक सो ना जाऊँ पाँव दबाती रहती है। पुतेरा कहती हूँ जाके सो जा, सुबह नूर के तड़के उठना होता है, मगर मानो बहरी बन जाती है। दिल से दुआ ही निकलती है। इतना काम करती है, रोटी पूरी भी नहीं खाती एक वक्त में। नीति नहीं है, आगे धरी रहे चीज़ आँख उठाकर नहीं देखती। खबर नहीं इसे देखकर दिल को दुख सा क्यों होता है। पढ़ती भी है मेरे पास बैठकर। मैंने कहा उर्दू पढ़ना तो सीख ले, मुझे अखबार ही सुना दिया करना। मेरे पोतों को तो दम की फुर्सत नहीं। एक रीबा थी, वो तो खुद ही खबर बनी रहती थी। वो क्या खबरें सुनाती, खबरें बनाती थी। मार फाफा कुटनी की तरह सारे मोहल्ले की खबर रहती थी, हर किसी से साहब सलामत। इजहार बड़ी अम्मा की एक तवातर से नशर होती गुफ्तगू पर दिलचस्पी से मुस्कुरा दिया और गर्दन मोड़कर जाती हुई मोमल को देखा। बड़ी अम्मा, जब ये इतनी मेहनती है तो इसके खाने पीने का खास ख्याल रखा करें।
ख्वामखा कहीं गुनाह ना मिले हम लोगों को। जीता रहे मेरा बच्चा, इसे कहते हैं इंसानियत। हाँ, मुझे खुद ख्याल रहता है, छोटी खाने में बहुत तेज़ है, खाने पीने की चीज़ों में हाथ की सफाई भी दिखा जाती है। मैं भी देखकर अनजान बन जाती हूँ, कौन सा घाटा पड़ जाता है किसी के खाने से। तुम्हारे मिलने जुलने वालों में कोई गरीब मेहनती नौकर हो किसी का तो नज़र रखना, इसकी माँ का बोझ ही हल्का हो जाएगा। माई गॉड, एक और शादी, एक और टारगेट। वाह बड़ी अम्मा, है घर दर की बच्चियां हैं, हज का सवाब मिलता है किसी की शादी कराने से, समझे? हद है बड़ी अम्मा, 7 हज तो आपके इसी घर में हो जाएंगे। इतना भी क्या लालच जन्नत का, आधी से ज़्यादा जगह तो जन्नत में आप अलाट करा लेंगी, बाकी जन्नती क्या दरख्तों पर रहेंगे? इजहार ने शूज़ उठाए और लाउंज से बाहर निकलते हुए कहा। जुबान है कि 2.5 हाथ का डंडा। बड़ी अम्मा मुस्कुराहट छुपाते हुए बड़बड़ाने लगी। अभी तक बेअक्ले हैं, आप ही के यहाँ जाएगा। अब जैसे भी गई है मेरी बच्ची, अल्लाह उसे सुख दे। बेटी, हम शर्मिंदा भी हैं और मजबूर भी। उन्हें इजहार की बातों का फिर से ध्यान हुआ तो अफसुर्दा सी होकर सोचने लगी। बड़ी अम्मा, 5 बज गए, मैं खेलने को जाऊं बाहर? तभी बाकी उछलती कूदती आ गई। पता नहीं कौन से वतन से मिली हुई है तेरी घड़ी, अभी से 5 भी बज गए, अभी नहीं हुआ 5 का वक्त। कायदा लेकर आ, आमुख्ता सुना मुझे, उन्होंने डपट कर कहा। माँ की मुँह लटकाकर बाहर निकल गई।